ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ପୁରାତନ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତର ଚାହିଦା ଲୋପ ପାଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଦୀର୍ଘ ଶତାଧିକ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଗ୍ରାମରେ ରାମଲୀଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗୋକୁଳପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବାମଦେବ ମନ୍ଦିର ରାମଲୀଳା ଉତ୍ସବ ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏହି ରାମଲୀଳା ଉତ୍ସବ ଚଳିତ ମାସ 10 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୀର୍ଘ 21 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାତି 11ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଭୋର 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ରାମଲୀଳା ଉତ୍ସବକୁ ନିଜ ଗ୍ରାମର ଏବଂ ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମର ଯୁବକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବେଶ ଧାରଣ କରି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଶୁଦ୍ଧତାର ସହିତ ସମସ୍ତ ନିୟମ ମାନି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଗ୍ରାମରେ ନିଶା ଏବଂ ଆମିଷକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିଶୁ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତିଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ସୁନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଜନ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କାହିଁକି କେତେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମବାସୀ ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ରାମଲୀଳାରେ ରାମବେଶ କରିଥାନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସେନା ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ସମୟରେ 1 ମାସ ଛୁଟି ନେଇ ଆସି ରାମବେଶ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହି ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏକାଠି ହୋଇ ମିଳିମିଶି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସହଯୋଗ କରି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। मोर नाम हूँ शशिभूषण नायक, मु जड़े रिटायर्ड हेडमास्टर। यही अनुष्ठान आमर दीर्घ 100 वर्ष ऊर्ध्व धरी चली आसुच्छी। एठारे आमर जो कलाकार माने जो कर्मकर्ता माने कार्य करती से निष्ठार सह मासे मास धरी बंद हो रामायण अनुष्ठान संपूर्ण करी आमर रामलीला कार्यक्रम आमर कर्मकर्ता कलाकार एवं आमर आखपाख ग्रामर एवं आम ग्रामर विशिष्ट व्यक्ति माने भक्त माने बहुत साहाय्य सहयोग करती। तेणु 21 राति व्यापी यही रामलीला कार्यक्रम आमर ये अनुष्ठित होता है, जहाँकि ओडिशा रे विरल। अन्य स्थान में 3 राति 5 राति 7 राति 9 राति भितर सीमित था, किंतु आमर यही रामलीला उत्सव 21 राति धरी रामंकर बाल्यलीला ठारू रामंकर अभिषेक पर्यंत समस्त अध्याय मान सरी थाए। जहा प्रभु कृपारू एठी आमर रामलीला अति सुंदर और सर सुंदर भाव परिवेशन कराऊँच, जहाँकि भक्त मान मन को छुईला भली भक्त मान किसी शिक्षा पाइला भली कार्यक्रम आम परिवेशित हुए। प्राय प्रतिदिन यही रामलीला दर्शन पाई 500,000 पाखापाखि लोक एवं शेष समय जो लंकाकांड समय प्राय 4-5 हजार लोक समागम होता है। जय श्री राम। मोर नाम आलोक बेहरा, घर टांगी गोविंदपुर। आमर यहीटारे रामायण उत्सव पालन करा जाए। सबु वर्ष 21 दिन व्यापी रामायण उत्सव पालन करा जाए थाए। से रामायण उत्सव रे जो कलाकार माने भाग नियंती से बहुत निष्ठार सहित मंदिर रे रही ये कला को परिचालन करता। आमर ग्रामवासी वृंद मध्य बहुत सहज सहयोग करी आमर ये रामलीला उत्सव को संपूर्ण करी थांती। मोर लक्ष्मण रोल रो अभिनय अच्छी। मु लक्ष्मण रोल रे 5 वर्ष व्यापी अभिनय करुच्ची। रे दुष्ट इंद्रजित जानी अच्छु कहा कहू अच्छु तू माना सामान्य मनुष्य जानी ना बोधे सुमित्रा नंदन शक्ति जार शस्त्राघाते गिरिबाला खंड विखंडित होई थाए धराशायी सप्त सागर शुष्क होई पलटि जाए मरुभूमि चित्रगुप्त पांजी हुए उलट पालट ताकू सामान्य मनुष्य कहू अच्छु लज्जा नहीं रे तोर मुखे। जय श्री असुर दीर्घ दिन धरी मु किछि भक्षण करिनी आउ आज जंगल भितर तन तन करी खोटुची मोर शिकार आउ शिकार पाइला माने मु ताकू बद्ध करी भक्षण करीबी। बहुत दिन धरी जंगल मध्य मु क्षुधा निवारण निमंते बुलुची। मानव दानव बाघ सिंह जहा को देखिले मु भक्षण करे, हेले 2 वर्ष धरी किसी आहार पाइनी। आउ आज मो भाइया बड़े मु मो आहार खोजिबी आउ ताकू पाइला माने बद्ध करी भक्षण करीबी। मो ना दैतरनाथ, मु अनुष्ठान भाइस प्रेसिडेंट अच्छी। अनुष्ठान 100 वर्ष ऊर्ध्व हे आम जाणवे आम बोधे राम लीला 45-50 वर्ष जाके आम देखी आसु। छोट बेला आम 2 वर्ष 3 वर्ष मन अच्छे आम राणी चलती। आउ ये अनुष्ठान आम गाँव दुई गोविंदपुर गोकुलपुर समस्त कलाकार बछा हो दिखाई। आज डेट्रे मुझे इंद्रजित रोल करुँची है कि आमर ये जो मैंने सब अभिनय करती से दिन सका ये
ପଖାଳ ଖାଇଦେବେ। ଖରାବେଳକୁ ରୋଷେଇ ହୁଏ ଅରୁଆ ଡାଲମା ଖଟା କ୍ଷୀରି ହୁଏ, ସେମାନେ ଖାଇବେ। ରାତିରେ ରୁଟି ଖାଇବେ, ଏଇଠି କରିବେ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ୟା ପରେ ଆମର ପୋଥିରେ ଆଗେ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସବୁ ଖାତାକୁ ଉତ୍ତରା ହେଇଛି। ସଦାଶିବଙ୍କ କୃତ ସେ ରାମାୟଣ ଆମର ଚାଲିଛି। 20-21 ରାତି ଆମର ହୁଏ ଯାତ୍ରା। 21 ରାତି ଭିତରେ ରାମ ଜନ୍ମଠାରୁ ଆମର ଅଭିଷେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଏ। ରାମ ଅଭିଷେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଏ। ରାମ ଅଭିଷେକ ପରେ ପରିସମାପ୍ତି ହୁଏ। ଏବେ ପ୍ରାୟ ଆମର 30-40 ଜଣ ଅଛନ୍ତି କଳାକାର। ସମସ୍ତେ କିଏ ନାଚିଲା ବାଲା ଅଛି, କିଏ ଗାଇବାଲା ଅଛି, କିଏ ହାରମୋନିୟମ ବଜାଇଲା ବାଲା ଅଛି, ଏମିତି ଚାଲେ। କଟକ 14 ନବୀନ ରାଉଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜେ ନ୍ୟୁଜ୍।